अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और एक अच्छी लाइफ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, मैं बहुत अरसे से आपके लिए एक ऐसे ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म की सर्च में था कि जिससे आप विदाउट एनी हैसल कोई अच्छी अर्निंग कर सकें। बहुत देर के बाद, कोई तकरीबन 2 से 3 माह के बाद, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए मैंने सर्च किया है, आपके लिए लेके आया हूँ, जिस पे सब लोगों के लिए एक बेहतरीन अर्निंग का सोर्स है। दोस्तों, प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं अर्निंग के, जिनमें से लाइक जैसे अपवर्क्स, पीपल पर आर, फाइवर, फ्रीलांसर, बहुत सारे ग्रो। लेकिन सबके लिए एक्सपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा चाहिए, प्लस गिग को रैंक करने के लिए आपको गिग अच्छी बनी हो, रैंक हो, और बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत हार्ड कंपटीशन है, उसके बाद आप अर्निंग के लिए वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन का इशू भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा टास्क अवेलेबल हैं, और हर बंदे की रीच में है, और काम करने वाले भी इस प्लेटफॉर्म पे लोग आते हैं अपने यानी काम करवाने के लिए। यानी जो जिनको जॉब सीकर हैं, जो टास्क मेकर हैं, यानी जो लोग, जो कंपनियां, जो बंदे अपना काम करवाना चाहते हैं, वो इस पे काम अपना पोस्ट करते हैं। और जो फ्रीलांसर हैं, वो लॉग इन होके उससे अपने उस काम टास्क परफॉर्म करके अर्निंग करते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चलते हैं वीडियो की तरफ। आ जाए गूगल में, गूगल क्रोम में, और यहाँ पे लिखे जी एयर टास्क मेकर, और ये सबसे जो पहली वेबसाइट आ रही है, ये इस तरह से खुलती है। ये इसका इंटरफेस खुल गया है। ये आप देखें, ये इस तरह से टास्क मेकर वेबसाइट, जस्ट टास्क मेकर .com लिखना है, ये वेबसाइट खुल गई। अब मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर, इसकी ये देखें 1 मिलियन कस्टमर इसके ऊपर अवेलेबल हैं, जो लोग काम करवाना चाह रहे हैं, जो जॉब्स जिन्होंने पोस्ट की हैं 1 मिलियन प्लस, और 2.5 मिलियन टास्क डन हो चुके हैं, जो जो आप लोग यानी जो फ्रीलांसर कर चुके हैं, और 4 मिलियन प्लस यूज़र्स रिव्यूज़ हैं इसके ऊपर। और इसका पहले मैं आपको ट्रस्ट पायलट पे इसकी वर्दीनेस दिखा दूँ, अथेंटिसिटी दिखा दूँ। ये देखें, इसके ऊपर 9,634 रिव्यूज़ हैं, और उसके अंदर इसका स्टार देखें 4.3 स्टार्स हैं। और आप इस 4.3 स्टार के अंदर भी आप देख लें कि 66% ने इसे 5 स्टार दिए हैं। देखें, 4.3 स्टार के अंदर भी आप देखें 66% लोग इसे 5 स्टार दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर पोटेंशियल है, इस वेबसाइट के अंदर जान है, काम कर सकते हैं, अथेंटिक है। रिव्यूज़ आप पढ़ लें, अराउंड 10,000 रिव्यूज़ के ऊपर मौजूद हैं, और आप देख लें बहुत ज़बरदस्त इसके, एब्सोल्युटली ग्रेट, वी हैव अ गुड एक्सपीरियंस, बहुत ज़बरदस्त रिव्यूज़, ग्रेट सर्विस फॉर फाइंडिंग लोकल कॉस्ट एफिशिएंट प्रोवाइडर्स। देखें, ये रिव्यूज़ किसी भी प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, किसी किसी चीज़ की आप अथेंटिसिटी चेक करना चाहते हैं, उसके रिव्यूज़ पढ़ लें, वो जेन्युइन रिव्यूज़ होते हैं। लोग अपनी ओपिनियन देते हैं, उससे पता चल जाता है कितनी पावरफुल वेबसाइट है, कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म है अर्निंग का। अब आ जाए प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये airtasker.com जो है, इसके ऊपर देखें इस तरह से, ये देखें, ये जॉब्स चल रही हैं। ये देखें, ये मुख्तलिफ जॉब्स हैं। इसके ऊपर जो आप करना चाहते हैं, जस्ट यहाँ पे जिसको जॉब चाहिए होती है, वो अपनी यहाँ पे जॉब पोस्ट करता है, और पोस्ट करने के बाद ये देखें, ये करने वाले हैं जिन्होंने अपनी बिड लगाई हुई है कि मैं $100 में करूँगा, ये $85 में ये कर रही है, ये सोफ़ा डिलीवरी 95 में, ये मुख्तलिफ हर एक बंदे ने। और इसके ऊपर सिक्योर पेमेंट है, ट्रस्ट वर्दीनेस है, कोई इशू नहीं है। और आप इसके ऊपर ये देखें, ये हसन, इसने 95% टास्क कंप्लीट किए हैं, और इसका सक्सेस रेट है, और देखें 73 टास्क कंप्लीट कर चुका है। और इसी तरह ये मुख्तलिफ लोगों के, ये देखें, ये 4.9 इसका स्टार, इसका 5 स्टार है। अब देखें, ये लोग काम करने वाले, तो यहाँ पे काम कराने वाले भी मौजूद हैं, काम करने वाले मौजूद हैं। तो आप वन ऑफ देम, आप भी फ्रीलांसर
اس پہ رجسٹرڈ ہو کے آپ کام کریں گے. یہ دیکھیں یہ ایک ویب سائٹ نہیں ہے, یہ پوری کمپنی ہے ایئر ٹاسکر پرائیویٹ لمیٹڈ. یہ دیکھیں 2011 میں رجسٹرڈ ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہ میں اس کو ہائی لائٹ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں. اور اب دیکھیں اس کے اوپر یہ کیٹیگریز ہیں, یہ کیٹیگریز دیکھیں اکاؤنٹنٹ, ایڈمن, ہر جاب اویلیبل ہے. آپ اگر جاب چاہتے ہیں, کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ پوسٹ کر دیں اور اپنا بجٹ لکھ دیں کہ اس بجٹ میں نے کرانا ہے. وہ آپ کو لوگ آفر دیں گے, بڈ دیں گے, آپ ان کو ایکسیپٹ کر لیں, اپنا کام کرا لیں. اور اگر آپ فری لانسر ہیں تو ان میں سے آپ جو کیٹیگری جو آپ کام کر سکتے ہیں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں. جس کے آپ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ ایڈمن کا کام کر سکتے ہیں, جو ورڈ سو ایور جو آپ کام کر سکتے ہیں رجسٹرڈ ہو جائے. یہاں پہ یہ براؤز ٹاسک, یہاں پہ یہ ٹاسک آپ کو یہاں پہ لسٹ ڈاؤن ہو کے یہ ٹاسک جو اویلیبل ہیں آپ کی نیئر ویسینٹی کے اندر. یہ دیکھیں یہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نیڈ سم انٹیریئر ڈیزائن ورکر, $160 اس کا بجٹ ہے. ڈیزائنر ریپ فار فوڈ ٹرک $100. پروفیشنل میس ای میلر $1000 اس کا بجٹ ہے. اس نے لکھا ہے $50 میں اکاؤنٹنگ سوشل مارکیٹنگ کنٹینٹ کے لیے وہ کہتے ہیں $50 میرے بجٹ. یہ ٹاسک موجود ہے. یہ دیکھیں اس طرح سے سارے اوپن کر لیں, جو آپ کیٹیگری اپنی کیٹیگری وائز اس کو سلیکٹ کر لیں اور آپ یہاں سے اپنی کیٹیگری سلیکٹ کریں. آپ کی کیٹیگری کے وہ اس کو دکھا دے گا جس کیٹیگری کے آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کیٹیگری میں وہ آپ کو یہاں پہ شارٹ لسٹ کر کے دکھا دے گا کہ یہ جابس اویلیبل ہیں. کرنا کیا ہے, ہاؤ ٹو ورک. یہ ویب سائٹ کیسے ورک کرتی ہے, یہاں پہ آفرز پوسٹ کی جاتی ہیں, وہ اپنا ٹاسک اپنے بجٹ کے ساتھ وہ اپنا بجٹ رکھتے ہیں جتنا بجٹ ہے, اور اس کے بعد یہاں پہ وہ اپنا یہ دیکھیں بجٹ, اور اس کے بعد جو ہے پوسٹ کر دیتے ہیں. تو جو بڈ دیتے ہیں ان میں سے ون آف دم کو بڈ اسائن کر دیتے ہیں, اور وہ لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں. اور یہاں پہ آپ آسانی سے اب دیکھیں تقریباً 10,000, یہ دیکھیں $10,000 پر منتھ کمپلیٹنگ دی ٹاسک. $10,000 پر منتھ آپ اس ویب سائٹ سے ارن کر سکتے ہیں. جوائن ایئر ٹاسکر, جسٹ ارن منی, سمپل ارن منی. کرنا کچھ نہیں ہے, جسٹ آپ سمپل, اب آپ کو جاب چاہیے, آپ جسٹ سائن اپ ہوں. اگر آپ کا پاسورڈ آپ یہاں پہ جسٹ ای میل ڈالیں, پاسورڈ ڈالیں, اور یہاں سے آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کر لیں. رجسٹرڈ ہونے کے بعد آپ ارن کرنا سٹارٹ کر دیں. اپنی کیٹیگری کی جاب ڈھونڈیں, ان کو بڈ دیں, اور اس کے بعد جو ہے دوستو یہاں سے منی ارن کرنی شروع کر دیں. ٹھیک ہے, آج سے ہی آپ امپلائی نہیں اپنے باس بنیں, $10,000 پر منتھ ارن کریں. دس از دی گریٹ پلیٹ فارم. ناؤ ڈیز thousands of people are doing their successful freelancer job over there. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس پہ رجسٹرڈ ہوں گے, کام کریں گے اور ہمیں دعائیں دیں گے. میں آپ سے امید کرتا ہوں ڈیئر ویورز, میں آپ سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ کے لیے یہ کام کرنے کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہیں, یہ پلیٹ فارم ڈھونڈنے پڑتے ہیں. ان کو سرچ کر کے آپ کے لیے لانے کے لیے ہمیں صرف آپ کی طرف سے کوئی لائک مل جائے, آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیں, سبسکرائب کر دیں, تو یہ ہمارے لیے ایک بہت موٹیویشن اس سے ہمیں ملتی ہے. اور ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہم آپ کے لیے بہترین ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین خدا حافظ, ٹیک کیئر, بائے.